čega Flash je univerzalna tehnologija. Ono što je specifično za razliku od drugih projekata na kojima inače radim je stvar jedan kontinuirani tok između predstava, budući da ono što rade Indoš i Tanja je na rubu performansa i kazališta. Stvari se pretaču iz predstave u predstavu. I moj rad se u tom smislu pretače iz predstave u predstavu i moram reći da u tom smislu smo mi jako dobar tim, jer meni osobno jako odgovara ta rastočenost između koja nije čvrsto fiksiranja. Ja volim kad su te granice mekane i pomične. Vrlo je bitno reći da je to kazalište u koje pozivamo Cliffa i koji s nama proizvodi to kazalište, da je nekakvo kazalište koje ja ne znam kako bih drukčije nazvala nego kazalište iscrpljivanja. Iscrpljivanja izvođača, a na neki način traži i pojačanu koncentraciju i, rekla bih, toleranciju gledatelja za tu vrst iscrpljivanja. Suradnja sa Cliffom nam pomaže u tome da nam učini vidljivijim tekstualne materijale koje mi inače još mrvimo, meljemo i činimo ih, režemo ih, dakle, ne. Sitne životinje ušle u njeg. Činimo ih već teže razumljivim gledaocu, ali, velim, uz to što nastojimo i gledatelja informirati o tekstualnom materijalu kojeg izvodimo kroz brošure, kataloge. Dakle, pokušavamo gledatelju se približiti, biti mu dostupniji kroz taj papirnati materijal, ali je vrlo važno u samoj izvedbi kada taj papirnati materijal uopće nije aktualan, nego je izuzetno aktualna ta video podrška, dakle, tim partiturama koju Cliff radi na velikom video ekranu. Meni definitivno tekst nije baza. Razgovor i razmišljanje da, razmišljanje o tretmanima, o tehnologijama, o interakciji, o izvedbi uživo, o dinamici. To su mi strašno bitne stvari. A sam tekst nekak ne mogu baš reći da ignoriram, ali malo se provlačim, a malo mislim da mi se i pale nekakve lampice i motori koji se ne bi palili da sad uzmem i sad sve to pažljivo proučavam i to je neko moje. Ja se nadam da je skriveno oružje, a ne ozbiljna mana. Pokušavamo učiniti gledaocu vidljivijim rad sa oprugama i sa zvukom, ne? A pošto su opruge skrivene u šahtofonskoj konstrukciji od pogleda gledatelja, mi koristimo nadzorne kamere koje prenose sliku našeg rada naših ruku sa oprugama, ali je i taj materijal, dakle, onako kako ga Cliff šalje na ekran, ponovo proizvod njegovog viđenja kako treba raditi sa materijalom nadzornih kamera. Ja generalno nemam neki veliki problem s autorstvom i jako mi je drago kad kužim da u nekom trenutku više ne znam sad ko je šta donio, kad donio, čiji je bio originalni prijedlog, da li, mislim, ako recimo kamere, ja mislim da je Indoš donio kamera, sam ja sigurno bitno pomogao sa načinom kako da ih se spaja, kako da se koriste. Ali nema tu sad, to je i povjerenje jedno i međusobna ljubav, ali i neko ta lakoća da, mislim, koliko sad briga to je rađeno u toj suradnji i sad da li ja na nekoj predstavi radim ili ne radim, ne ograničava da se neke stvari koriste, ali velim, to je već toliko daleko otišlo da ja sad kad smo razgovarali ni ne znam
šta je, da li kokoš ili jaje i stvarno kog briga, mislim ono kokodače, ne, i to je najbitnija stvar. Ja sam zapravo i relativno konzervativan, ja mislim da je moj način upotrebe zapravo dosta kompliciran, ja uđem duboko unutra, ali same tehnologije je zapravo neka kombinacija starih i novih, svega tu ima, ali i kako idu godine, ja definitivno nemam ni ambiciju da zapravo lovim sve nove stvari i tim više što mislim da vrlo često nove stvari se brzo potroše, pa onda čuvam svoje adute. Njegov tretman, znači, grafičkih elemenata, slova ili filmskih elemenata direktno utječe, kao što i glazbenici utječu, na našu, ajmo to nazvati, koreografiju i na naš način, na ritam izvođenja tekstova, na naše partiture, zato što je to sve zajedno nadahnjujuće, međunadahnjujuće. Kad sa njima radim, onda je 90% predstave live. Bilo u smislu da su naprosto kamere koje jesu live. Da zapravo je svirački princip. Ja i dolazim negdje u moja prva neka umjetnička disciplina je bilo sviranje, imam i tu zapravo neko bogato iskustvo, pogotovo u improvizaciji. I to koristim jako u likovnom radu, mislim, to je nekakvi prirodno u samom performansu. Ali većina stvari je onda, dakle kad krenemo s probama, ja si odredim s kojim instrumentom ću raditi, napravim si često i neka ograničenja i onda to izvodim u život.